Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So, jom kita belajar subtopik baru dalam chapter 7.1 acid and bases. Okay, so hari ini kita nak sambung learning outcome I, J and K. Okay, so learning outcome I adalah define buffer solution. Okay, so kamu kena boleh faham what is buffer solution. And then describe how buffer solution control its pH. So buffer solution ni macam mana dia boleh control pH of solution tu. And then equation related to buffer solution adalah Henderson-Hasselbalch equation. So you should be able to write the Henderson-Hasselbalch equation for a given buffer solution. Okay, so buffer solution ada dua, acidic buffer dengan basic buffer solution. So saya akan explain acidic buffer solution dulu dalam video ni. Dan video lain adalah basic buffer solution. And last kali baru kita pergi kepada calculation. Okay, so jom kita continue with buffer solution. So what is the definition of buffer solution? So buffer solution is a solution which has the ability to maintain its pH when a small amount of strong acid or base is added to the solution. Okay, so buffer solution ni adalah solution lah, okay. Tapi specialnya buffer solution ni adalah dia ada ability untuk maintain its pH. So, ability to maintain its pH when a small amount of strong acid ataupun strong base is added to the solution. Okay, so kiranya kamu kena bayangkan macam ni lah. So, example, kamu ada a beaker and dalam beaker ni ada water yang biasa je. Okay, and then let's say lah kamu add 1 ml of strong acid. For example, HCl. Okay, so bila kamu add dalam ni, so let's say lah pH for water initially pH dia 7 or around 7 lah. Okay, but when you add water, maybe pH dia akan drop maybe pH water ni akan drop sampai jadi pH berapa? 1 ke 3 ke 2 ke lebih kurang macam tu lah. So that's mean akan berlaku significant drop lah dekat sini. So when you add strong acid, although small amount kepada water bukan buffer solution So dia akan menyebabkan pH water tu drop significantly. That's mean dia akan drop sangat banyak. Sebab apa? Sebab acid ni strong acid. Okay, tapi kalau kamu add, let's say lah kamu ada dalam bekas ni ada buffer solution. Okay, so dalam buffer solution ni kamu add benda yang sama juga, 1 ml of HCl. So let's say lah pH sini, let's say around 6 macam tu katakan, pH of this acidic buffer solution. Lepas tu, bila kamu tambah HCl, kamu sepatutnya expect pH 6 ni mungkin jadi pH 1 lah. Sebab itu yang berlaku dekat water kan. Tapi, it turns out tak. Okay, it turns out that pH 6 ni maybe berubah. Tapi dia masih, mungkin ini 6.8 katakan. So, maybe sini lebih kurang 6.6 macam tu. So, as you can see, buffer solution ni dia ada ability untuk maintain pH dia. Kiranya dia ada ability untuk make sure pH dia lebih kurang. Okay. Walaupun kamu tambah small amount of strong acid ataupun kamu tambah small amount of strong base. So itu kelebihan buffer berbanding bukan buffer solution. Kalau bukan buffer solution, pH dia memang akan drop significantly lah. Okay, tapi kalau kamu tambah strong base, dia akan rise significantly, akan meningkat gila banyak. Okay, 7 jadi 10 ke macam tu pH dia, so dia jadi base lah. Tapi kalau buffer solution, kalau kamu add strong NaOH pun, maybe pH dia akan meningkat tapi tak banyak, 6 point, kalau ini 6.8 mungkin jadi 6.9 macam tu je. Okay, so itu kelebihan buffer solution. Okay, banyak kali saya ulang benda ni sebab first thing you have to understand that apa kelebihan buffer solution. Okay, another thing, saya tak naklah kamu rasa benda ni rare, apa benda ni miss, benda ni wujud ke? Okay, benda ni wujud, buffer solution, even in your body. Okay, dalam badan kamu tu ada darah kan? Darah tu, okay, dia adalah kategori dia buffer solution juga.
Okay, sebabnya kalaulah badan kita ni untuk function macam temperature lah. In order our body to function properly, kita kena ada suhu yang macam 37.5 kot yang paling tinggi macam tu kan. Kalau 40 tu kamu dah demam tu, your body, kamu pun tak sihat. That mean your body pun dah tak boleh nak function properly. Okay, itu dari segi temperature tak ada kaitan lah dengan buffer. Tapi kalau buffer ni, darah kamu tu ada pH. Okay, darah kita ada pH. pH 7.35 until 7.45 je. Okay, untuk blood. pH dia lebih kurang 7.35 until 7.45. Okay, so for blood ni untuk carry oxygen and carbon dioxide semua whatever tu, untuk berlaku dengan, kiranya untuk function properly, pH blood kita kena around this one lah. So macam mana nak maintain pH around this? So akan menggunakan buffer action lah. Okay, so kiranya Allah dah ciptakan, okay, God has created our body ni. Dalam body kita ada darah kita tu function macam buffer solution. Okay, alright, and then settle yang tu. Lepas tu there are two types of buffer solution. This one saya dah ada mention awal-awal. Okay, so ada dua jenis buffer solution. Ada acidic buffer, ada basic buffer. Okay, so acidic buffer yang kita akan belajar hari ni lah. Okay, so kita start dengan acidic buffer. Kenapa nama dia acidic buffer? Ini another thing kena tahu. Acidic kan kita belajar zaman sekolah tu. Saya tengok ramai juga yang tak ingat dah kod benda ni. Okay, pH kita ada dua. Ini let's say lah ini pH equal to 7. So that mean area ni adalah pH less than 7. Ini pH more than 7. Okay, so pH more than 7 adalah base. Okay, pH less than 7 adalah acid. pH 7 adalah neutral. So kalau dalam ni adalah acidic buffer solution, maksudnya pH of buffer solution tu less than 7 lah. Itu maksud acidic buffer solution. Okay. Alright, and then preparation. So kena tahu dulu macam mana buffer solution ni kita nak prepare, kita nak hasilkan buffer solution tu macam mana. Okay, and acidic buffer solution is prepared by mixing a weak acid and its salt. Okay, its conjugate base. Okay, so kiranya kalau saya suruh kamu hasilkan acidic buffer solution, so dalam fikiran kamu mesti campurkan dua benda. And dua benda tu adalah satu weak acid, satu lagi salt. Tapi salt ni bukan boleh sebarang salt. Its salt. That means salt ni mesti ada kaitan dengan weak acid. Okay, ataupun kalau nak faham another way adalah kamu kena mix weak acid dengan conjugate base dia. Okay, for example ini. So ini adalah CH3COOH. Ini dah banyak kali kamu jumpa. So this one actually adalah weak acid. Okay, so CH3COH ethanoic acid adalah weak acid. So salt dia adalah inilah CH3COONA. So ini adalah its salt. Okay, sebab apa its salt? Kamu boleh tengok dia salt ni kan saya cakap tadi, salt ni bukan boleh sebarang salt. Dia mesti ada kaitan dengan weak acid. So that mean kaitan dia dekat mana? Kaitan dia sini lah. Kalau kamu perasan ada persamaan dekat sini kan. Okay, so itu cara-cara untuk pilih salt dia lah. Kiranya dia kena sama. Okay, and then ataupun another one dia kata dengan conjugate base dia kan. Samalah kalau CH3COOH adalah weak acid. Okay, so conjugate base untuk CH3COOH adalah CH3COO minus. So ini adalah conjugate base. Again, this one refer back to chapter 7.1 awal-awal tu, definition untuk conjugate acid, conjugate base macam mana boleh dapat ni. Okay, so dalam CH3COONA ni, kalau kita pecahkan dia dekat sini, dia boleh hasilkan CH3COO minus dan Na plus. So CH3COO minus ni ada di dalam ni, ada conjugate base dia dalam tu. Okay, so itu maksud
Itu cara untuk hasilkan acidic buffer solution. Mixkan weak acid dan salt dia. Okay, settle yang tu. Next, kita dah ada buffer solution. So, kita nak tengok what happen inside the buffer solution. Kiranya dalam acidic buffer solution tu, apa reaction yang berlaku. Sebab kita ada dua benda sekarang. Kita ada weak acid, kita ada salt. Adakah dia orang akan react with each other? So, kita nak tengok lah. Okay, so reaction that occur in acidic buffer solution adalah yang ini. Okay, so as you can see, dalam acidic buffer solution ada acid kan. So, ini adalah weak acid tadi. Okay, so CH3COOH adalah weak acid. That means this acid will dissociate lah. And kita belajar dah topik weak acid. So, dia akan dissociate partially. Okay, so CH3COOH dissociate partially. That's why the arrow is reversible. So, dia akan hasilkan CH3COO- dan H+. So, CH3COO- ni adalah conjugate base. Okay, so itu adalah equation untuk weak acid. Kiranya apa yang weak acid tu buat dalam buffer solution? Weak acid tu dissociate to form ion-ion ni. Okay, and then apa pula salt buat? Okay, salt tu pun dissociate. Okay, so salt kan kita belajar dalam chapter salt hydrolysis. Salt dissociate 100%. So, that's why arrow dia satu arrow macam ni je. Dia bukan reversible. Okay, so maksudnya kesemua CH3COONA bertukar jadi CH3COO- dan Na+. That means at the end of the reaction, tak ada dah. CH3COONA ni dah tak wujud dalam bekas tu. Kiranya dalam bekas tu hanya ada ini dan ini. Okay, so this one dah tak ada dalam bekas tu sebab apa? Sebab ini 100% dissociate. Ini dah hilang. Habis. Okay. And then kamu kata, ini ada? Ya, ini ada sebab arrow dia reversible. So, this arrow is reversible. That means, kan definition cakap partially dissociate. Maksudnya ini ada sikit. Ini mungkin ada lagi. Banyak lah. Okay. And another thing, macam mana Miss tahu ini ada banyak? Okay. So, ini another concept yang kamu kena apply, kena kaitkan dengan Le Chatelier. Okay. So, dalam kes ni, kamu rasa siapa yang supply lagi banyak CH3COO-? Okay, so yang supply lagi banyak CH3COO- adalah CH3CONA. Sebab, saya tulislah, sini kan 100% dissociated. Okay, so maksudnya, banyaklah concentration CH3COO- ni yang terhasil. Okay. So, bila banyak concentration CH3COO-, ini pun CH3COO- kan? Tak kisahlah dia datang dari mana. Tapi dia benda yang sama, CH3COO-. So, bila concentration ni meningkat, automatically concentration CH3COO- ni banyak lah. Okay, and from Le Chatelier principle, kalau concentration of CH3COO- ni banyak, that means the system will shift to the left to decrease this amount lah. So, maksudnya, dia akan shift to the left. So, bila dia shift to the left, end up concentration of CH3COOH akan meningkat. Okay, so that's why saya cakap tadi, dalam beaker tu ada buffer solution. So, dalam buffer solution tu ada banyak CH3COO- dan Na+. Tapi, ada banyak juga CH3COOH ni. Sebab dia pakai Le Chatelier principle tadi. Cuma CH3COO- yang datang kebanyakan datang dari CH3COONA. CH3COO- yang terhasil daripada CH3COOH ni adalah sikit je sebab dia partially dissociate. Tapi tak kisahlah sebab dia benda yang sama. Okay, H+ pun sebenarnya tak berapa banyak juga dalam solution sebab dia partially dissociate. Okay. Alright, so hopefully kamu boleh faham yang tu dulu. Ataupun if you rasa confused, then kamu boleh fahamkan je lah equation ni. Ini dissociation of weak acid tadi, ini dissociation of salt. So, dalam beaker tu, dalam buffer solution tu yang ada adalah ini dan ini. Kecuali inilah, tak ada. Okay, and kat bawah ni pun saya ada tulis the amount of CH3COO- in the solution is mainly from the complete dissociation of CH3COO-.
COONA. So maksudnya CH3CO- ni datang daripada mana yang banyaknya? Datang dari salt. Okay. Alright. Okay, so next kita nak tengok ini Henderson-Hasselbalch equation. Okay, equation untuk buffer, kalau kamu nak cari pH untuk buffer solution, kita dah tak guna dah formula pH equal to negative log concentration H plus ni, kita dah tak guna dah. Kita guna equation yang baru iaitu pH equal to pKa plus log concentration salt divide with log concentration acid. Okay. Alright, so kalau kamu tengok dalam learning outcome tadi, adakah saya sebut derivation untuk Henderson-Hasselbalch equation? So kalau kamu tengok balik, tak ada kan dalam learning outcome, tak ada derivation. That means tak ditanya dalam exam kamu lah sepatutnya. Okay, tapi kalau some of you curious nak tahu macam mana nak derive this equation, okay, boleh tengok sini. So asal equation ni adalah datang daripada ini. Okay. So Ka equal to concentration CH3CO- darab dengan H plus over ini. Ini dapat mana? So ini from this equation here lah. Okay, produk dia adalah CH3CO- power 1. Concentration H plus power 1. Divide with concentration reactant also power 1. And then dia rearrange this equation. Jadikan H plus sebagai concentration H plus sebagai subjek. And then Ka dekat sini lah. Okay, and then what happen next adalah kamu letak negative log both side. Okay, so kiranya negative log sini, negative log ini juga. So ini jadi negative log H plus. Ini K dengan benda ni hubungan dia darab kan. Kalau darab untuk log jadi tambah kan. So negative log plus, sepatutnya plus lah sini. Okay, tapi disebabkan kita negative log both side, so dia jadi negative log lah, dia tak jadi plus lah. Okay, negative log nilai ni. Alright, and then this negative log H plus actually adalah formula untuk pH. Dekat sini saya ada tuliskan. So this negative log H plus can be simplified as pH, while negative log Ka adalah formula for pKa. So pH equal to pKa. And then kenapa tiba-tiba sini tambah pula? Okay, so kalau kamu perasan, ini dah berubah lah daripada bawah naik atas. So ini dia pakai maths lah, negative log CH3COOH bahagi jadi tolak kan. So tolak dengan negative log CH3COO-. So dia tolak jadi tambah, so dia ubah jadi this one. Okay, so itu matematik je. And then end up pH equal to pKa plus log concentration salt over acid. Ataupun kadang-kadang atas ni, ini kenapa salt miss? Sebab ini kan CH3COO- bukan CH3COONA. Tapi ingat balik kan saya cakap tadi, CH3COO- ni kebanyakan datang dari salt. Okay, so that's why nak senangkan kamu, concentration atas ni adalah concentration salt. Okay, bawah adalah concentration acid. Ataupun kalau kamu buka buku lain, maybe dia akan guna concentration of conjugate base over concentration of acid. Pun boleh juga, sama je. Okay. Cuma personally, I think this formula is easier lah sebab ini salt. So sebab kita tak nampak conjugate base tu. But what we can see adalah salt. Dalam soalan tu kita akan nampak salt. Okay, so easier for us kalau kita pakai salt. So ini adalah Henderson-Hasselbalch equation untuk acidic buffer sahaja. Basic buffer ada yang lain pula. Okay. Alright, so kita dah faham definition of buffer. Kita dah tahu what happen inside the buffer. Okay, lepas tu kita dah tahu equation yang digunakan untuk cari pH buffer. Tapi masalah dia tadi kan saya cakap buffer ni specialnya dia boleh maintain pH dia. Walaupun kamu tambah small amount of strong acid ataupun small amount of strong base. So macam mana dia boleh maintain pH tu? Itu yang kita nak belajar. So kita tengok addition of small amount of strong acid, concentration H+. Okay, so acid dekat sini saya tak kisahlah acid apa. Tapi saya strong acid lah kiranya HCl ke H2SO4 ke. Tapi saya akan guna H+ sahajalah. Okay, so imagine saya tambah 1 ml of 1 molar HCl. So which is a strong acid and small amount je to acidic buffer solution.
Okay, so HCl tu masuk, dia nak react dengan siapa? Okay, so the added strong acid will react with conjugate base, mainly from salt. Okay, so this means that HCl will react with CH3, COO minus. Okay, so ini kita tengok this one. Saya rasa lagi senang tengok yang ni. Okay, so tadi kita nak discuss about buffer action. Buffer action tu maksudnya bila kita tambah small amount of strong acid or strong base, apa yang berlaku dalam buffer solution tu, itu kita panggil buffer action. Okay, so tadi kita tambah apa? Kalau ikut apa yang saya cakap tadi, kita tambah 1 ml of 1 molar HCl. Okay, walaupun dia small amount, tapi kalau kita tambah dalam water tadi, pH dia change significantly kan. Okay, tapi kalau tambah dalam buffer solution, dia tak change significantly sebab, okay, itu yang kita nak explain. So HCl adalah acid, strong acid. So strong acid dia supply H+ lah. So maksudnya when you add 1 ml of 1 molar HCl, sebenarnya yang dalam ni yang bertambah adalah H+ dan Cl- lah. Tapi I will not focus on Cl-. Okay, sebab dalam topik salt hydrolysis pun kan kita cakap Cl- ni adalah asal usul dia datang daripada strong acid. So dia adalah weak conjugate base. Okay, so dia tak terlibat dalam reaction. Okay, does not involve in reaction. Okay, so dia tak terlibat dalam reaction. So kita tak perlu nak fikirkan dia lah. Okay, and then benda yang biru-biru ni apa pula? Okay, ini adalah benda yang memang ada dalam buffer solution tu. Sebab CH3COOH ni kan reversible, so maksudnya dia masih wujud. CH3COO- kan terhasil daripada weak acid dan terhasil daripada salt pun banyak juga kan. So masih ada dalam solution tu. H+, H+ pun ada sebab dia reversible. Na+ pun ada. Okay, tapi Na+ dengan Cl- spesies yang macam lebih kurang lah. Cuma dia bukan weak conjugate base. Sorry, dia adalah weak conjugate acid. Okay, so again, dia tak involve dalam reaction. Ataupun kita panggil dia adalah spectator ion. Okay, so Na+ adalah spectator ion. Alright, so kiranya Na+, Cl- kita abaikan je, kita tak perlu fikirkan kewujudan dia. Okay, lepas tu, back to our main purpose tadi. H+ masuk ni, H+ ni nak react dengan siapa? Kalau dia tak react dengan Cl-. Okay, sebab saya dah cakap dia adalah weak base. Weak conjugate base, sorry. And then, dia react dengan, plus akan react, takkan acid react dengan acid. Ini weak acid, ini pun acid. So, tak boleh lah, takkan dia nak react kan. So, acid ni akan react dengan base yang ada dalam ni, dan the only base adalah ini. Okay, so maksudnya dekat sini, saya bulatkan lah. H+ akan react dengan CH3, COO-. Okay, so kiranya H+ yang kita masukkan tadi react dengan CH3, COO-. So CH3, COO- equals plus H+. Okay, phase dia jangan lupa. So akan hasilkan CH3, COO-H balik. Okay, so kamu boleh bayangkan every time kiranya setiap H+ yang ada ni, selagi mana CH3COO- ni ada, H+ akan react dengan CH3COO-. So H+ tu akan hilang, dah hasilkan CH3COOH. Lepas tu sama juga, this H+ pun will react with another CH3COO-. And the same for this H+ akan react with another CH3COO- dalam solution. Okay, saya draw satu, tapi sebenarnya satu mol kan ada tak tahulah juta ke bilion ke 10 to the power of 23 tu. Okay, so kiranya molekul ni banyak lah. So H+ added reacted with CH3COO-. H+ added reacted with CH3
COO minus. So at the end ada banyak ke H plus tu? Okay, so at the end of the reaction, maksudnya H plus ni yang masuk tu hilang. Hilang tu pergi mana? Hilang tu react dengan CH3COH, CO minus menghasilkan CH3COH. So, disebabkan itulah buffer solution ni mampu untuk maintain dia punya pH. Kenapa pH tak drop significantly? Sebab H plus yang masuk react menghasilkan benda lain. Okay, dan benda lain yang dihasilkan tu adalah weak acid. So weak acid dia akan dissociate hasilkan H plus yang sangat sikit. Kalau kita buat pengiraan dissociation before this berapa persen je? 7% je kan? So macam sikit gila. Okay, so dia tak affect sangat lah pH tu. Kiranya pH tu akan jadi lagi macam rendah lah kalau lagi banyak concentration H plus. Okay, so hopefully kamu boleh make sense dekat situ. So, kita back to our notes kita. So, kita baca balik. Hopefully, boleh faham. So, bila kita tambah 1 ml of 1 molar HCl, strong acid, to acidic buffer solution, the added strong acid will react with conjugate base. Ini adalah fakta. Memang fakta ni applicable for all contoh apa-apa pun lah. All example boleh guna. Okay, kiranya strong acid tu akan react dengan conjugate base. Conjugate base tu dari mana? Dari salt. Okay, so dalam case ni, okay, in our case right now, HCl will react with CH3CO minus, since that is our conjugate base. Ini conjugate base kita. So where did this conjugate base come from? This conjugate base come from CH3CO Na. Okay, so the added H plus ni dari HCl lah, kan saya cakap tadi, saya tak guna dah HCl tu, saya akan guna H plus je. Okay, so H plus ni will be consumed by CH3CO minus. Kiranya H plus ni akan dimakan oleh CH3CO minus. So, equation buffer action ni akan jadi macam ni lah, macam saya buat tu. CH3CO minus plus H plus produce CH3COOH equals, and please take note on the arrow. Arrow dia bukan reversible lah. Okay, arrow dia arrow yang satu je. So, buffer action adalah arrow yang satu. So, bila ini berlaku, maksudnya concentration of CH3COO minus ni akan berkurang dan concentration of CH3COOH akan bertambah. So, equation ni lah, kiranya CH3COO minus ni akan dia kata apa, berkurang dan ini akan bertambah. Okay, so bila kamu press your calculator nanti, kamu buat pengiraan, kalau kamu tambah acid, pH dia akan decrease lah. Tapi very slightly, very small. Okay, sikit je yang berkurang. Point something je macam tu. Okay, so that is buffer action. Ataupun that is how buffer solution control its pH when a small amount of strong acid is added. Keyword dia adalah acid added tu akan react dengan conjugate base. Right. So next, what happen kalau kita tambah strong base pula masuk dalam tu? Okay, so kiranya kita tambah base. Base tu nak react dengan apa? So base logically akan react dengan acid lah. Okay, base bercharge negatif, so dia akan react dengan acid yang bercharge positif ataupun acid lah. Okay, so 1 ml of 1 molar NaOH strong base is added to acidic buffer solution. Okay, so the added strong base will react with acid. Okay, ini sama macam saya cakap tadi. Logically, base akan react dengan acid. This means that in this case, our NaOH will react with CH3COOH. Okay, so kita tengok balik back to this diagram. Okay, so kita sambung. Tadi kita react, kita masukkan 1 ml of 1 molar NaOH ke dalam acidic buffer solution kita. So, apabila kita add dalam ni, maksudnya yang masuk tu adalah OH minus, OH minus, Na plus, Na plus. Tapi Na plus ni adalah spectator ion. So, kita ignore dia, kita abaikan dia. Dia takkan react pun. Okay, so sekarang we need to think, this OH minus nak react dengan apa? Takkan OH minus nak react dengan minus. Ini base, ini conjugate base, ini base. So basically dua-dua base. So takkanlah dia orang nak react. Okay. So mungkin kamu kata, oh ni means OH minus dengan H plus dia akan react. Yes. Ada possibility. But the problem is, banyak ke concentration H plus kamu in this buffer solution?
So dalam buffer solution ni sebenarnya concentration H plus ni sangat sedikit. Sebab kan ini partially dissociate. Okay, so partially dissociate tu maksudnya sikit je yang tukar jadi produk. So macam kita buat pengiraan degree of dissociation kita hari tu 7% je. Maksudnya kalau ada 7% je H+, mampu ke H+ tu nak neutralizekan semua OH- yang added? Sebab ini strong acid, strong base. Strong base maksudnya concentration OH- dia sangat banyak. So tak mampu. So H+ is not our focus here lah. Okay, so our focus here adalah this OH- will react with CH3 COOH. Okay, so kita kena buat equation barulah. Okay, so equation buffer action kita kali ini adalah CH3 COOH will react with OH- aqueous. Okay, lepas tu jadi apa? Okay, so ini ingat, ini adalah acid, ini adalah base. Okay, kita belajar awal-awal, acid buat apa? Acid donate H+. So maksudnya CH3 COOH akan jadi CH3 COO minus, and then dia donate H+ pergi mana? So dia akan donate H+ pergi OH-. Sebab base function dia adalah accept proton ataupun accept H+. So maksudnya sekarang H+ OH- dah jadi H2O. Okay, alright. So kita dah ada equation buffer action ni. So kita boleh bayangkanlah what happen every time NaOH ni masuk, dia akan react dengan CH3 COH. So OH- ni hilang. Okay, so this OH- pun akan react with another CH3 COH. So semua OH- yang masuk tu akan bertindak balas dengan CH3 COOH. Okay, so kiranya macam tadilah. Kalau kita tambah NaOH, kenapa pH buffer solution ni tak meningkat dengan mendadak? Kenapa meningkat sikit je? Sebab dia boleh dikawal sebab OH- yang masuk dalam buffer solution tu bertindak balas dengan CH3COH to produce something else. So concentration of OH- tu berkurang. Okay? Alright. So next kita baca balik statement yang ni. So, tadi kita kata this mean that NaOH will react with CH3COH. Okay, so the added OH-, this OH- come from NaOH will be consumed by CH3COH. Okay, so base consumed by acid. So, this is our equation, exactly the same macam saya buat tadi. And ini menyebabkan, logik lah, kalau OH- consumed by ini, so maksudnya concentration ni akan berkurang, concentration ni akan bertambah. Okay, so concentration CH3COH decrease, concentration CH3CO- to increase. So when you plug in the value here, you will get pH yang meningkat tapi very small. Okay, nilai yang meningkat tu kecil je. Okay, increase only slightly. Okay, so I think that's all untuk explanation acidic buffer solution. So kiranya point to take note adalah you need to know macam mana, apa contoh cara untuk hasilkan acidic buffer solution. Kena mix apa. Okay. And then apa reaction yang berlaku dalam buffer solution tu. Ada dua equation dissociation. Satu equation dissociation weak acid, satu equation dissociation salt. Okay, and then Henderson-Hasselbalch ni boleh hafal je ataupun kalau kamu nak faham derivation dia pun tak apa, tapi macam saya cakap tak ada dalam learning outcome. And then ini penting, once kamu dah tahu what happen inside the buffer solution, you should know what happen after you add small amount of strong acid and after you add small amount of strong base. Okay, so kita tahulah dia boleh maintain dia punya pH, but how? You should be able to explain and guna buat equation ni. Sebab nanti kita ada buat pengiraan and perlukan this equation. If you cannot write this equation, apatah lagi pengiraan nak buat macam mana kan? Okay. Tapi as you can see, kan saya cakap tadi buffer solution ni boleh maintain pH dia if we add small amount of strong acid or strong base.
small amount. That means buffer ada capacity dia, ada buffer capacity. At one point, if you add too much of strong acid ataupun strong base, the buffer solution will not be able to maintain its pH lah. Dia slowly meningkat, tapi sampai satu tahap tu dia dah tak boleh nak hold dah pH tu at maintain pH tu. So dia akan berlaku peningkatan yang sangat mendadak lah. Tapi basically buffer solution ni ada banyak kegunaan. Dalam badan kita ada, dalam sungai ada kegunaan dia. So kamu boleh check lah another application of buffer solution. Alright, so I think that's all for acidic buffer solution.